গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি ত্রিপুরা হাইকোর্टनि जे रिक्रुटमेन्ट मियावरि रिखा तिनि अबो हाइके पढ़िनाय बाहायके पढ़िनाय बिनि सिलेबास तामो डिटेल आं स्राय स्रायके सानाय नायतंनि बायथाक जरा फियाबा अरबो आं कयेकटा कमेन्ट नुखा अबो रियेल दा रखनै जे साका जों साजाक सब समय रियेल न खायन नायो नरक अबो वेबसाइट त्रिपुरा हाइकोर्ट रिक्रुटमेन्ट नोटिफिकेशन त्रिपुरा हाइकोर्ट रिक्रुटमेन्ट हिम क्लिक खायखांगोन नो गय थांगो गुगल थांगो बा वेबसाइट दं गाय बाक्सा बरक माने साइमान जाया बेचारा अबाहाय रखिनो किन्तु जों साजाक सब समय जेनुइन जिनिस सारा लगे लगे जे कोनो जेनुइन और कोनो स्टाइल बकारी जागिया आनी प्रत्येकटा भिडिओ कोनो एडिटिंग खाजिया एकदम स्टाइल करे जागिया जेटा जेनुइन जेटा खाटी अब माने अब न रिवो जेटा सय सय কোনো और स्टाइल करे जागिया कोनो अंग जागिया जेटा जेनुइन जेटा खाटी अब गांगाबो सब समय साइदों निकाय आं तिनि सानाय जे बाहायके पड़िनाय बिनि सिलेबास तामो अनेकजन अंग खायके आं तिनि स्राय स्राय ओ भिडिओ सानाय नायतंनि बायथाक जरा क्वालिफिकेशन साका आं सिकांगो एके बुपुरन होते टेट बुपुरन होते चलनाय आबो साका रक नुखा एके आबो मोस्ट इम्पोर्टेंट निनि 27 तारिख होते चलिनाय सिकां मासनि 26 तारिखो शेष आबां साका और विभिन्न पोस्ट निनि ग्रुप डी गोबांमा पोस्ट नरक आं साका एके ग्रुप सी गोबांमा पोस्ट अब आं साका निको निनि अरबो नरक आं सिकांगो बुपुरनि होते नरक नाइनमेन तेसा डेट एक 27 पास 27 तारीख मे तेईस आं साइरिका सिकांगो साका 26 जून 26 तारीख जरा 27 तारीख नि थेके ऑनलाइन पोर्टल विल बी अवेलेबल वेबसाइट निनि त्रिपुरा हाइकोर्ट डट nic.in बुटिके खाइने हिनि जरा खाइने रक वेबसाइट थांगि बा त्रिपुरा हाइकोर्ट नि क्लिक खाइगे वासे गोबां मानागे हांगायनो जे वेबसाइट नुकजाक फायो 27 तारीख अब जरा सिजाय र जरा सिना हिंगे तो कोनो वाना करे जरा साइमिया र कारण अब साइमि आंना कोंनो तांगे गामन ति तो गय तंगेब्ला एके आं रिक्वेस्ट खाइने जेटा नांगमानि अब बायनो केचा स्मार्टफोन रगो नाइखे चावो जेटा नांगे सुगेरनो नाया कारण लाइफ सक्सेस बोलते नि सिमिया सिनि तो नि सक्सेस सबन बागै आं अब रिक्वेस्ट एंगाय काहाम काय जे कोनो कखनो बुजिओय कमेन्ट प्लस जे कोनो बरक गनानबो किजा ख्याल खायै एंगना नांनाय एंगाय 27 नि थेके 26 ठीक আছে एके आं सिलेबास तिनि मेन गंगाय सिलेबास इम्पोर्टेन्ट डेट साइमान थाखाय करवा जों गनायखा एंगाय तिनि तो आं सिलेबास तामा तामा सब्जेक्ट दं एके आं बमाइके प्रिपरेशन खायनाय सिलेबास तामा आं किजा साका हाइबानो अरबो आरो बेलाइन गंथां होननै आं तिनि स्राय स्रायके सानाय नायतंबि स्टैंडर्ड scope of written paper of English tam nadi this part of the written paper will be set to test the candidate proficiency in the language aro thikina nainai abo it may include translation from Bengali to English abo nini English to Bengali abo kisa nainai English check up nainai narration nang indirectly abo narration of specific writing abo nini এরপরে স্ট্যান্ডার্ড উইল বি দ্যাট হায়ার সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড এক্সামিনেশন অফ ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন নিনি মাধ্যমিক হায়ার সেকেন্ডারি আবার যে কোনো কম্পিটিটিভ অমাইনো যে মাধ্যমিক হায়ার সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ডনি যে ইংলিশ যে পড়ি ফেমেনি আবো নন চেক খাইনাই মাধ্যমিক বা হায়ার সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ডনি নন ইংলিশ চেক খাইনাই আর তাম তাম ইংলিশ গ্রামার রকম গরক গর কিজা শর্ট বাই সাইরিকা আঙ্গা আপনি ডিটেল সিলেবাস আং সারাই সারাইকে নেক্সট ফনুগানো তে joto competitive exam na omake sijak nongo ba angko copy tongo descriptive MCQ karena abo grup sini kok saja bobo ini oro LDC ni duration ke 3 hour oro 85 mark written examination obo black job kaham black ko on pre method tongnai the written paper will be set test speed of accuracy of the candidate in making road location tongnai abo mathematics rapane ke mathematics ko jini standard de teng math bosu dara kaiba mathematics standard ni math abo ang বিভিন্ন competitive exam ni haino engaro 25 tongnai math general knowledge and current affair this part of a written paper will be set to test the general intelligence power of observation and knowledge of the candidate in current affair of the country bolte India ni local lungtho national lungtho abo current affair or borok usuk sirik asukani nang buji thango je jenini current affair koi dhoroner tong abo kintu jara research khaije gi angkai to saimia ekai current affair ang barbar sajak GK current affair onekta type ni tongo GK thaije angkai 27 28 ta prai 30 ta item rok tongo nini award sabo award mangka je recently ba film award sabo mangka ba usport sabo award mangka aba award ni
ekai awat ni bibin tongo hangka important day rok tamo ba theme o je important day celebration no je recently wa theme tamo book fair ni theme tamo ba nini youth day 2025 youth day ni theme tamo ka ba republic day wa theme tamo ka abo hairo karane pia ekai singa ba one by one purana nangnai abun bagai ang barbar sawo obo patsa ekbate sinima lokologi ya sistem atia sekang baria nang ekdom strong babe study hanya nangnai ingkai nang aram se ang goi tanai awan pore nini baiba tongnai 15 ni egai sing seman thaka arawo buji thangka abon pore nini orwo type to nono chekhane no clerical hangka kai ekai abon pore cheng nailene je nini stenographer to jara stenographer nini enggojak borong bagai standard written aborok kai stenographer ni ba shorthand rong ni jara stenographer telangjang ni borok ni ekai norok order batina english self math general knowledge abono te kuno wanan kre ekai ini abon pore nini 100 mark shorthand nono check khainai jara shorthand srangja grok gai cheng asol joto borok di manai orok group ni kisa naiti letter writing letter sinani sirna nangnai nang nogo butikai all in one je kono letter kaisa nono phurung dikai mana jat amake letter sirna nangnai letter sinani karon nang joto mokosto khai mangla karon kwbangma unseen letter tongo bibinno office ga letter sinani nangnai letter writing this part of the written paper will be set to test the candidate uh, proficiency in the language ikot asini je abo sentri nono check hayo nang asole madaman madaya write letter in Bengali nari including writing letter in Bengali with a view of test capacity of experience and clarity through of the candidate ni haro Bengali ba jin saka ma nang English Bengali ba si jada eka nono ni skill basa group dibla nono basa skill nai handwriting test abrok nai general handwriting test nang abasa kang bare sang nang nai handwriting test butu this part of the paper will consist of handwriting test in English and Bengali English take Bengali abro the candidate will be asked to copy paragraph consists of a 60 word is English and Bengali. English pano English te Bengali was 60 word ngabo handwriting test si jamana bananya. Ika apa nang serang bare serang di kam kai apa serang nang nai kintu apa nai nai nang easy hai tang di jara kam kai si manai sekang bare serang dia bono mantanai belai chakri kaham nini general knowledge check no this part of written paper will be set test the general intelligence paper observation the knowledge cover candidate karane kera pun non kita check khaina ekai abon pra 25 nya botong nai je bye bye enggak seman thaka nini 25 nini 75 ni written erpore 25 ni bye bye ঠিক আছে একাই অব প্রিপারেশন খাইনা বাগৈ আং বারবার রিকোয়েস্ট খাইনাই নরক জানজানি মোবাইল স্মার্টফোন যে ইনস্টল খাইপাই দি অনলি 1000 di woi je apps no angge premium je software na haja ko je apps ba software obo install খাইপাই di 1000 di woi obo payment kai payment slip anoro kangkai ang submit kai kangkai nini id link no ri ronai abon pore bad baki anori nangkai abon ni pora nirbor nang bose krina musung nini khabai je je exam ya sak ba nang 1 year ni phano nang ngodi installation khaidi 1 year ni je kono competitive exam ni bagai abo je bad baki nang anori nan bagai kaisa amount wani sarang no mose krenai ang rina musung ba ri manu inai nang ngodi kono wan an kre abo anori nan bagai karon nang ano je contribution ba help khaike asiti abo abon bagai nang tension nang nakre bas engkai nang aba hike study khadi daily class daily mock test tini je class mani khana mock test khana je class na pore din mock test সময় schedule wise যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম ইংগি তঙ্গ অ ফেসিলিটি তুই থেকে যত বড় যেহেতু আগতলা যত বড় প্রমাণ কো গিয়া যেখানে যেখানে যে বড় নি নেট ইন্টারনেট মানো যে পারাবো ইন্টারনেট কিন্তু মা একা খাইমিয়া ইন্টারনেট মানখাই নংখা স্মার্টফোন টংখাই নংখা ও যে ফেসিলিটি ন যত না দিনে আং বারবার সাই টংখা ফিয়া বা বাক্সা বড় খেয়াল খাইয়া গোबां বড় খেয়াল খালা বাক্সা খেয়াল খাইনে ফটাফট ইনস্টলেশন খাই পেখা ফটাফট ক্লাস খাই টংখা 19 তারিখ নি হইতে অলরেডি ক্লাস চলি যাক তিনি সিক যারা মিয়া সিক যারা ফিফ মক টেস্ট খা তিনি 6 মক টেস্ট ক্লাইও 5 বার ক্লাস খা তিনি 6 বার ক্লাস নাই একে তাবু কোনো ওয়ান করে আবন পরে ang kita balok angkat tegesa next tegesa grup kaitinai o grupo toneliya tegesa grupo khayana ega aman bagai dati lay o grupo no hamnan bagai try khedi ega ফটাফট tola description box call number duita tongo ekta jori habya kai tegesa jaga call khedi bani bekhne ang koksam kono wan kre inga oba ang kri saka oroto sot babe sajak te detail nang oro mantanai kono wan kre class ni tam beti joto detail ya ke ba osubida ko mare confusion kanga ang
detail next আলোচনা খাই নাইটংদি जों साजा साबस्क्राइब खायजे हंगा खायदि बेल आइकन क्लिक खायदि ते जट पारे जे निनि फ्रेंड WhatsApp फ्रेंड दङ फेसबुक फ्रेंड जट जागा शेयर खायदि जट पारे तांगेन के अब आनि निनि तिनि जतन बगै प्लेटफॉर्म अब कुजुगत लांग थानन बगै नरक जतन साकार हामबाय नेक्स्ट क्लास मालाय